Da li ste znali da postoji drevna žitarica koja je hranila čitave civilizacije, a danas se polako vraća na velika vrata moderne ishrane? Govorimo o prosu, skromnoj ali izuzetno moćnoj namirnici koja je kroz istoriju bila osnovna ishrana u Aziji, Evropi i Africi. Proso spada u najstarije gajene žitarice na svetu. Njegovo poreklo vezuje se za područje današnje Kine i Mongolije, gde se uzgajalo još pre više od 7000 godina. Arheološki nalazi potvrđuju da su stare civilizacije koristile proso kao osnovnu hranu mnogo pre nego što su pšenica i pirinač postali dominantni. U Evropu je stiglo veoma rano, a na Balkanu je vekovima bilo nezaobilazan deo seoske kuhinje. Danas se najčešće koristi vrsta poznata kao panicum milaceum, odnosno obično ili pravo proso. Ono što proso čini posebnim jeste njegova prilagodljivost. Raste i u sušnim uslovima, ne zahteva mnogo vode i veoma je otporno na klimatske promene. Upravo zbog toga se smatra žitaricom budućnosti. Održivom, ekološki prihvatljivom i pogodnom za uzgoj u različitim klimama. Kada govorimo o nutritivnom sastavu, proso je prava mala riznica zdravlja. Pre svega, prirodno je bez glutena, što ga čini idealnim izborom za osobe koje imaju intoleranciju na gluten ili boluju od celikalije. Bogato je složenim ugljenim hidratima koji obezbeđuju stabilnu energiju, bez naglih skokova šećera u krvi. Sadrži značajnu količinu biljnih proteina, što ga čini odličnim dodatkom vegetarijanskoj i veganskoj ishrani. Od minerala proso je naročito bogato magnezijumom, fosforom, gvožđem i silicijumom. Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića i nervnog sistema. Fosfor je važan za kosti i zube, dok gvožđe igra ključnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Silicijum, koji se ređe spominje, doprinosi zdravlju kože, kose i noktiju. Takođe, proso sadrži vitamine B kompleksa, posebno vitamin B1, B2 i B6, koji su važni za metabolizam i energiju. Jedna šolja kuvanog prosa sadrži približno 200 do 220 kalorija, oko 6 grama proteina i dobar procenat dnevnih potreba za magnezijumom i fosforom. Zahvaljujući vlaknima, doprinosi osjećaju sitosti i boljoj probavi. U prošlosti proso je imalo posebno mesto u narodnoj ishrani na Balkanu. Pre pojave krompira i masovne upotrebe pšenice, proso je često bilo osnov za kaše i hlebove. U nekim krajevima se koristilo i za pripremu tradicionalnih jela tokom posta. Takođe je imalo značaj u narodnim običajima i ritualima, simbolizujući plodnost i blagostanje. Danas se proso vraća u fokus zahvaljujući interesovanju za zdravu i tradicionalnu hranu. Njegova priprema je jednostavna. Pre kuvanja preporučuje se da se ispere toplom vodom kako bi se uklonila eventualna gorčina. Najčešći odnos je 1 mera prosa na 2 mere vode. Kuva se oko 15 do 20 minuta,
dok ne upije tečnost i postane mekano i rastresito. Proso je izuzetno svestrano u kuhinji. Može se koristiti za doručak, ručak, večeru, pa čak i deserte. Jedno od najjednostavnijih jela je kaša od prosa. Kuvano proso sa dodatkom mleka ili biljnog napitka uz voće, med i orašaste plodove. Ovakav doručak daje dugotrajan osjećaj sitosti i stabilnu energiju. Od prosa se može pripremiti i slana verzija, kao zamena za pirinač u raznim jelima. Odlično se kombinuje sa povrćem poput šargarepe, tikvica, paprike i spanaća. Može se koristiti kao prilog uz meso ili ribu, ali i kao osnova za vegetarijanske pljeskavice. Kada se pomeša sa kuvanim povrćem i začinima, od njega se mogu formirati kuglice ili burgeri koji se peku u rerni. U nekim delovima sveta, naročito u Africi, proso se koristi za pripremu tradicionalnih hlebova i fermentisanih napitaka. U Aziji se koristi za kaše i testenine. Na Balkanu je poznata i pita sa prosom, kao i kombinacija prosa sa bundevom ili suvim voćem. Zanimljivo je da se proso često koristi i u ishrani sportista, jer obezbeđuje stabilnu energiju i ne opterećuje digestivni sistem. Zbog visokog sadržaja minerala, posebno magnezijuma, doprinosi oporavku mišića. Osim u ljudskoj ishrani, proso se koristi i kao stočna hrana, ali i kao hrana za ptice. Međutim, ono što je važno naglasiti jeste da kvalitetno organski uzgajano proso namenjeno ljudskoj ishrani ima znatno bogatiji nutritivni profil. Još jedna prednost prosa je njegova laka svarljivost. U poređenju sa nekim drugim žitaricama lakše se vari i retko izaziva nadutost. Upravo zato se često preporučuje osobama sa osetljivim stomakom. Ako želite da uvedete proso u svoju ishranu, možete početi postepeno. Zamenite pirinač prosom u jednom obroku nedeljno. Isprobajte ga u supama, varivima ili kao osnovu za zdrave salate. Njegov blag neutralan ukus omogućava da upije arome začina i drugih sastojaka. U vremenu kada sve više ljudi traži zdravije, prirodnije i održivije izbore, proso predstavlja savršen spoj tradicije i moderne ishrane. Ono je dokaz da se ponekad najveće vrednosti kriju u najjednostavnijim namirnicama. Možda je vreme da ovoj drevnoj žitarici ponovo damo mesto koje zaslužuje na našim trpezama. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo rekli nešto više o prosu. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a pogledajte i moje ostale videe o zdravlju, putovanjima i ishrani. Hvala vam na pažnji i prijatan dan!